la prière. Tutaendelea na mahubiri, tunaongea kwa ajili ya maombi. Biso bana nzambe, prière eza connexion entre biso na papa. Sisi watoto wa Mungu, maombi ni mawasiliano yetu na baba yetu. Eza connexion entre biso na nzambe. Ni mawasiliano kati yetu na Mungu. Na lobike il y a plusieurs sortes de prières. Ninasema kwamba kuna aina mbalimbali ya maombi. Presque ba religion nyonso ba prière ezalaka recommandation. Katika kila dini maombi lazima inahitajika. Ngana zo parler sur notre doctrine na kati ya christianisme. Na mimi ninaongea kuhusu habari ya kuamini kwetu wa Kristo. Na christianisme prière eza recommandation na mwana nzambe nyonso. Katika Kristo maombi ni mahitaji ya kila mwana wa Mungu. Na biso kokolo ba jamais naza chrétien na ndimela nzambe eke osambela kate, c'est faux. Hawezi sema kwamba uko Mkristo lakini uwe kwamba uwe auombi. Parce que prière eza dialogue entre yo na nzambe. Kwa sababu maombi ni mawasiliano kati ya wewe na Mungu. Eza ndenge moko mwasi na mobali bokoki jamais kovanda ensemble so ibosola kate. Ni kama vile bibi na bwana mwezi kukaa nyumbani bila kuwa na mawasiliano. Comment kokolo bakengana na mwana nzambe na ndimela nzambe mo priate. Mais hawezi kana kuwa wewe useme wewe ni mwana wa Mungu lakini hawezi kuomba. Soki oza enfant de Dieu, soki vraiment ya solo za mwana nzambe, prière eza recommandation pona yo. Amen. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ujue kwamba maombi ni lazima kwako. Tozotanga na 1 Thessaloniciens 5 verset 17, toyoka soi Bible e recommanda biso ni. Tutasoma kuhusu kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mstari wake wa Bible e recommande biso prier sans cesse. Biblia Amen. inatuambia kwamba tuombe pasipo kukoma. Nous devons prier sans cesse. Lazima tuombe bila kukoma. Wana eza juste définition ya prière o nazo pesa. Hiyo ni bado tunaweza kutafsiri maana ya maombi. Eza communication entre yo na nzambe na yo. Ni mawasiliano kati ya wewe na Mungu wako. Nzambe oyo ndimela. Mungu ambaye umemwamini. Azana posa osolola kana ye. Anahitaji kwamba uwe na wakati wa kuongea na yeye. Okosola na nzambe na nzela prière. Na utaongea na Mungu kwa njia ya maombi. Okosola na nzambe na nzela ya TikTok te. Utaongea na Mungu kwa njia social media. Okosola na nzambe na nzela Facebook te. Utaongea na Mungu kupitia Facebook. Okosola na nzambe na Instagram te. Utaongea na Mungu kupitia Instagram. Okosola na nzambe na nzela ya prière. Unaongea na Mungu kupitia njia ya maombi. Alors to passer na fervente. Na mwaminifu ni nani? Parce que quand est-ce que la prière fervente du juste a une grande efficacité? Ni wakati gani maombi ya mwenye haki ina nguvu? Prière fervente la kisika eloko mutu azosala na bolingo. Maombi kitu uaminifu ni kwamba unaifanya na moyo wako. Ozosala ngo na enthousiasme, avec amour, avec passion. Unaitumia, unaifanya ukiwa mwenye furaha, mwenye amani na kufurahia jambo unafanya. Na meki kotanga passion na danwa balobi mestekfulse. Kwa kidanwa passion inamaanisha stekfulse. Tu fais la prière avec amour, donc la prière qui vient au fond de toi, pas seulement avec des mots. Kwa hiyo wakati unapoomba uwe naomba ukiwa na hali ile ya kupenda kutoka moyo wako. Mais oyezo uta na kati ya mutema na oya monde babengi prière fervente. Ile maombi yenye nguvu ni yale ambayo inatoka ndani ya kina ya moyo wako. Il faut la plonger na kati ya prière tango zo sambela. Unabidi uwe ndani ya uingie ndani ya maombi wakati ukiwa ukiomba. Oh, prière fervente eza prière eza puissante. Kwa hiyo maombi yenye haki ni maombi yenye kuwa na nguvu. Alors mwana nzambe nyonso oyo zolanda ngai. Kwa hiyo wewe mwana wa Mungu ambaye unanifuata. Ezala yo oyo zaliawa, ezala oyo azolanda na ligne. Uwe mahali hapa ama ule ambao unafuata katika mtandao. Le Seigneur nous recommande d'avoir une communication avec lui. Mungu ametuomba kwamba tuweze kuwa na mawasiliano na yeye. Un dialogue avec lui. Tuwe tuna mazungumzo na yeye. Et cela se fait par la prière. Na hiyo inapitia kupitia maombi. Et par la prière fervente. Na kwa maombi ambayo wewe ni yolo baete, il faut sala ngona bolingo mutu apuse yote. Lazima maombi iwe jambo unafanya kwa upendo wako, usiwe jambo la kusukumwa na mtu. Prière fervente ezape prière esala maana sentiment ka po moni baninga ba osambela ngape na sambe. Na pia maombi haya si maombi ya kufanya kwa sababu unaona wengine wanaomba, hapana. Prière fervente eza style alelo te ke batu ba mona ngake na osambela na yekaka, non. Prière fervente ezali prière oyo mwana na nzambe ozana communication na papa na yo
avec amour sans que mutu atindika yo. Maombi haya ambayo tunazungumza ni maombi ambayo mtu anaitoa kwa sababu ya upendo ambao yuko nao ndani ya Mungu, si kwa sababu ya watu wengine wanaomba. Et définition ya misato ezali juste. Amen. Na jambo lingine la tatu ningetaka nikuongea ni kuwa mwenye haki. La prière fervente du juste. Quand est-ce que ça a une efficacité? Maombi ya mwenye haki namna gani inakuwa na nguvu? Être juste, c'est juste être en règle avec le Seigneur. Kuwa haki ni kuwa katika njia sambamba na Mungu wako. Être en bonne relation avec ton Dieu. Ni kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Mais question nangezali, lakini swali yangu ni hili. Est-ce que na mokilio il y a des justes? Je, hapa duniani kuna wenye haki? Nazo tuna question na peuple de Dieu bo répondre nga. Est-ce que na mokilio oyo ba juste bazali? Je, hapa duniani kuna wenye haki? Est-ce qu'il y a des justes parmi nous? Je, kuna wenye haki kati yetu? Bozo répondre. Est-ce qu'il y a un juste parmi nous? Je, kuna mwenye haki kati yetu? Oui. Les justes sur la terre bazali. Ngana za juste. Mimi ni mwenye haki. Amen. Ngana zali juste. Mimi ni mwenye haki. En acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, tokoma ba juste. Wewe umekuwa mwenye haki wakati umemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nazo mona peuple de Dieu bozo répondre na ba doute parce que boyebi identité na bino. Watu wengi wanachagua wanajibu la fière ya ko répondre que toza ba juste, toloba to ba juste. Il faut tuseme kwa Amen, toza ba juste. Mwenye haki. Wana tozoke kotanga na mokanda na 1 Pierre 1. Tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza. Oye kotalisa biso ke toza ba juste ya so. Tuonesha kwamba sisi ni wenye haki. 1 Pierre 1 14 à 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza sura ya 14 mpaka 19. Nous lisons la Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 19. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints et dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mais par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez été hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La parole du Seigneur. Amen. Oui. Bible lobi soyez saint comme lui il est saint. Biblia inatuambia tu watakatifu kama yeye alivyo. E makomiezo lobana biso to sombama na makila ya talo. Na Biblia inasema kwamba tumenunuliwa kwa damu ya thamani. To sombama na makila ya Yesu. Tumenunuliwa na damu ya Yesu. Tangu toza ko accepter Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur. Tunapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na kondimela Yesu Masia. Wakati tunapomwamini Yesu. Oya futa nyongo ya ngai na yo. Afuta masumu amelipa madeni ya dhambi zetu. Ajustifia biso. Amekwenda kuweza kutufanya kuwa haki. Eza na propre effort na biso te. Haiko kwa sababu ya nguvu zetu. Mais par la grâce que nous sommes sauvés. Ni kwa sababu tumeokolewa. Au moyen de la foi. Kupitia et là nous devenons des justes. Na pale parce que son sang est justifié biso. Kwa sababu damu ya Yesu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Tumesafishwa na damu ya Yesu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. C'est pourquoi quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens juste. Mais la parole où tu otanga, il faut abandonner façon na biso ya ko vivre auto héritaka na ba parents. Amen. Amen. Inasema kwamba tuache maisha yetu ya zamani ambayo tumechukua kutoka wazazi wetu.
tokotuna to heritaki yango ndenge nini. Tunaweza kujiuliza ni namna gani tumechukua tabia nyonso abotamaka na lisumu oyo toherita kouta na bakoko na biso Adam na Eve. Kuna dhambi ambazo tumezaliwa nazo ambazo tumepokea kutoka babu wa mababu zetu. Lilobetange elobeli biso na mokanda na 1 Pierre oyo touti otanga. Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza ke tozalaka ko vivre mabe kala esengeli to abandonner façon wana ya mabe tangu tokomi kati na Yesu tokomi bato asika. Kwamba tulipokuwa hatujamjua Yesu tuliishi katika dhambi, na wakati tunapompokea Yesu lazima tuweze kuishi kama watu wapya katika Kristo. Makila Yesu esomba biso. Kwa hiyo damu ya Yesu imetununua, echange identité na biso, tubadilisha. Lelo tokomi bana na Nzambe. Leo tumekuwa wana wa Mungu. Ya tokomi ba juste o na lingala balobi ba santu. Tunakuwa watakatifu ambao wanaitwa kwa lingala. Alors tokoki lisusu ko vivre na kati ya vie ya masumu te. Kwa hiyo sisi si watu wa kuishi katika maisha ya dhambi tena. Juste aza mutu akomi otambo na kobanga Nzambe. Mtu mwenye haki ni mtu ambaye anatembea katika uofu wa Mungu. Ondibeli Nzambe komi mwana na Nzambe, il faut changement ezala na kati ya bomo inayo. Wakati unapokubali Bwana ukiwa mwana wa Mungu lazima mabadiliko yaonekane katika maisha. Okokiolo batengai na ndimela Nzambe na mwana na Nzambe me faso ya vina yo bayebela kayo wana yangwana ka ozala nango no. Okuta na nano ndimeli Yesu. Hawezi sema kwamba wewe umekuwa mwana wa Mungu lakini watu wanakujua kwa ile tabia ya zamani bado inaendelea kuonekana katika maisha yako. Juste aza mutu azotambola na relation ya malamu na Nzambe. Mtu mwenye haki ni yule ambaye anatembea na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Oya zana relation malamu na Nzambe. Yule ambaye ana uhusiano mzuri, mawasiliano mazuri na baba yake. Oyo soki abondeli vraiment na motema Nzambe sengeli ayokai. Yule ambaye Mungu anapokwenda kumuomba na ndani ya moyo wake Mungu lazima asikie. Okokolo bate oza mwana na Nzambe bongo elateli na o échanger te ozala kaka na elateli o bayebaka yo no il faut to sepelisa Nzambe même na libanda na biso. Hawezi kusema kwamba uko mwana wa Mungu lakini hata namna yako ya kuvaa bado haijabadilika, unavaa kama vile bado ulikuwa ugali nje. Adage moko eloba na mokili Nzamba tala alibanda te na lobi Nzamba mona alibanda. Kuna watu wengine wa nje wanasema kwamba Mungu huwa aangalie mambo ya nje. No, haiko kweli. Mwana Nzambe azana bateni mususu oya kolata na oya kolata te. Mtoto wa Mungu kuna manguo ambayo unaweza kuvaa na kuna manguo ambayo hauwezi kuvaa tena. Mwana Nzambe azana bisika oyo makolo na ye ekoniata lisusu te po akomi juste. Amen. Mtoto wa Mungu kuna sehemu zingine ambayo miguu yake haitafika kwa sababu amekuwa mwenye haki. Mwana Nzambe azana ba musique mususu oya koyoka lisusu te po matoi na ye komi koyoka nde ainsi dit l'Éternel. Mwana wa Mungu kuna nyimbo zingine hawezi kuzisikia kwa sababu masikio yake. Mwana Nzambe azana ba coiffure mususu oya kokili susu kochana mutuna ete parce que aza juste akomi mwana Nzambe azo refléter Jésus Christ. Kwa sababu mtoto wa Mungu kuna namna nyingine ya kunyolewa ambao hawezi kunyolewa tena kwa sababu tayari yeye amemwakilisha Yesu akiwa maisha. Soki ondimeli Nzambe ya solo penza Yesu akutani na yo changement il faut s'opérer na vie na yo. Kama kweli umekutana na Yesu na kumwamini lazima mabadiliko yaonekane katika maisha. Alors nazotuna mutu moko omiyebi ndengo zalaka na ndengo zalelo est-ce que za juste? Ninataka kuuliza swali hapa kati yetu, unajua vile ulivyokuwa na vile ulivyo leo. Soki yo moko yebi ke o changement zali ba fruit ya malamu eza ekoma kati na yo kumisa Nzambe. Kama wewe mwenyewe unajua kwamba umebadilika na kwamba kunakuwa matunda mazuri ndani mwako, basi mtukuze Mungu. Seko za nzela malamu, que Dieu soit loué. Mungu abarikiwe. Oui, tokoma basantu na nzeana makila na Yesu. Tumekuwa wenye haki kupitia damu ya Yesu. Ezana effort na biso te. Sio kwa nguvu zetu. Yesu ndandima ko kufela biso. Yesu amekubali kufa kwa ajili yetu. Yesu ndasomba biso. Yesu ndio ametununua. Yangwana tokoma ba juste. Na ndio sababu tumekuwa watakatifu. Alors, Matéa nanga lelo ezali quand est-ce que libondeli ya mosantu ezalaka na efficacité? Mahubiri yangu leo ni kwamba ni wakati gani ambapo maombi ya mwenye haki inakuwa na nguvu. Yangwana tozoke kotanga na mokanda na Jacques 5 verset 16 à 17. Na ndio sababu ningetaka tusome katika kitabu cha Yakobo sura 16-17. Jacques 5. Okay. Yakobo sura yake ya 5 mstari wa 16. Yakobo 5:16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 16 à 17.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a eu une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La parole du Seigneur. Amen. Prière ya juste eza na efficacité. Maombi ya mwenye haki ina nguvu. Bible ezotalisa biso ke Eli azalaki moto ya même nature ke yo nanga. Biblia inasema kwamba Elia alikuwa mtu kawaida kama na mais tellement qu'il était juste. Na kwa sababu alikuwa mwenye haki. Asalaki prière fervente liboso na Nzambe. Aliomba maombi yenye haki mbele za Mungu. Mais prière ya Eli ezalaki na efficacité. Na maombi ya Elia iliweza kuwa. Abondelaki mvula etelema pendant 3 ans etelemaki. Aliomba kwamba mvua isimame muda wa miaka 3 na ikasimama. Betangwa bondelaki po ezonga kobeta esalamaki. Na aliposema kwamba tena mvua inyeshe, mvua tena inyeshe. Ezotalisa biso comment prière ya juste eza na efficacité. Hii inatuonesha namna gani maombi ya mwenye haki inakuwa na nguvu. Est-ce que Dieu écoute la prière de tout le monde? Je, Mungu huyo anasikia maombi ya kila mmoja? Non, il n'écoute pas la prière de tout le monde. Mungu asikie maombi ya kila mmoja. La Bible nous dit dans Isaïe 59 verset 1, vous allez lire ça à la maison. Biblia inasema katika Isaya 51 mstari wa kwanza. Que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Anasema mkono wa Mungu si mfupi. Ses oreilles ne sont pas aussi dures. Pia masikio yake haizuiliki. Mais nos péchés lui empêchent de nous écouter. Dhambi zetu zinafanya kwamba asitusikii. Cela veut dire qu'il n'écoute pas la prière des pécheurs. Inamaanisha kwamba Mungu asikie maombi ya wenye dhambi. Mais pour que Dieu ayoka libondeli na yo, ili kwamba Mungu asikie maombi yako, esengeli ozala en règle avec lui. Lazima uwe vizuri, utembee sambamba pamoja na yeye. Esengeli ozala juste. Lazima uwe mwenye haki mbele zake. Yangwana na linga ina parler sur que faire pour que ta prière soit efficace. Na ndio sababu ningetaka niseme namna gani tutafanya. Awa nazolobela ba juste ba o bandimeli Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi esengeli osala nini po libondeli na yo ezala efficace. Hapa ninaongea kwa ajili ya wale ambao ni watakatifu ambao tayari wamekombolewa na damu ya Yesu. Utafanya nini ili maombi yako ikubalike? Mwana na Nzambe po libondeli na yo ezala efficace nazobenga ba juste po libondeli na biso ezala efficace. 1. Esengeli ondimela d'abord Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ili kwamba maombi yako iweze kupata jibu kwa Mungu, kwanza lazima ukubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Oyebake oza sauvé. Ujue kwamba umeokolewa. Osombami na makila Yesu. Kwamba umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Okomi juste. Na kwamba umekuwa mwenye haki. Wana tozotanga na Jean 3 verset 17-18. Hapo ni katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Jean. Lisons la parole de Dieu dans les livres de Jean chapitre 3 verset 17 à 18 dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il vienne nous sauver. Quand nous croyons et nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, là nous devenons des enfants de Dieu, nous recevons le salut. Hapo tunapo Mungu ametuma mwana wake pekee ili aje kufa kwa ajili yetu. Na wakati tunapompokea kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tumepata wokovu na tumekuwa watakatifu. Alors ce que za juste pour libondeli na yo eza l'efficace liboso na Nzambe, il faut ozala d'abord sûr que esi ondimela Yesu Masia osala deja pawana. Ili kwamba maombi yako yaweze kukubalika kama vile mtakatifu, uhakikishe kwamba umekubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ya mibale po prière ya juste eza l'efficace, il faut prier avec foi. Na jambo la pili, ili kwamba maombi yako iwe na nguvu, uweze kuomba na imani. Faute de temps torotanga ngona Hébreux 11 verset 6. Tunasoma katika kitabu cha Waebrania. À la maison, mais la Bible nous dit tant tozo poussa na liboso na Nzambe, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Amen. Amen. Kwa hiyo wakati tunapokwenda utaenda kuomba, tutasoma nyumbani Waebrania 11:6 ni kwamba tunapomwendea Mungu katika maombi lazima tuamini ya kwamba yeye ni yule ambaye analipa wale wanaomtafuta.
Nalobi ke ayoka libondeli ya moto na masumu te. Nasema kwamba Mungu asikii maombi ya wenye dhambi. De la même façon moto aza na foi te soko za ko s'approcher pa Nzambe Bible lobi oza lokola moto azoke na mopepo. Hivyo hivyo kama vile mtu mwenye dhambi, mtu ambaye hana imani pia maombi yako haitasikilizwa na Mungu. Yango na tango za juste ozo sala prière efficace. Kwa hiyo ngeli oza na kondima. Amen. Kwa hiyo lazima unapokuwa mtakatifu mwenye haki, unapofanya maombi lazima uwe mwenye imani. Troisième point, esengeli oza na humilité komi kitisa. Jambo la tatu, ili maombi yako yasikilizwe na Mungu, lazima uwe mtu wa kujishusha. Na Matthieu 6 verset 9 Yesu azolakisa bayekoli la prière. Katika kitabu cha Mathayo 6 Yesu anaonesha wanafunzi wake namna gani ya kuomba. Abandi kolakisa bango par kotombola Nzambe. Anasema kwamba lazima tuanze kumuinua Mungu kwanza. Esengeli tango zokota na prière oyeba que Dieu est plus puissant et plus sage et plus haut que toi. Amen. Unapoingia katika maombi lazima ujue kwamba Mungu ana nguvu, ni mwenye hekima na ana uwezo juu ya wewe. Amen. Amen. En plus il faut yeba que il fait tout selon lui non pas selon toi. Na jambo la pili ni kwamba tujue kwamba Mungu anafanya kulingana na mapenzi yake. Yangwana ezosenga humilité liboso na Nzambe. Na inatuomba tuwe wenye kujishusha mbele za Mungu. Amen, peuple de Dieu. Acclamons pour la parole. Acclamons. Parce que acclamons. Shukuru Mungu. Tozo continuer na 4e point. Jambo la 4. Mwana na Nzambe. Mwana wa Mungu. Kondima. Kwanza kuamini Mungu, kujishusha chini, la foi, na kuwa na imani. Il faut confesser les péchés. Na pia kuweza kutubu dhambi zetu. Amen. Amen. Malgré que toza ba santo, hata kama sisi ni wenye haki, mais Bible zoloba biso na mukanda na Jacques 3 verset 2 que nous branchons tous d'une façon ou d'une autre. Biblia inatuambia katika kitabu cha Yakobo 3 mstari wa 2 kwamba tunafanya dhambi kwa njia moja ama nyingine. Toza ba santo lisumu ezali mode de vie na biso te metokoki ko beta libaku. Ni kweli kwamba sisi ni watakatifu wa Mungu na kwamba dhambi sio sehemu ya maisha yetu, lakini hii haijazuia kwamba tuweze kufanya dhambi kwa njia moja ama nyingine. Yangwana quand un enfant de Dieu alingasa libonde lieu eza puissante o eza fervente liboso Nzambe, il faut se rassurer que nazana lisumu te liboso na. Kwa hiyo wakati unapoingia katika maombi kama mwana wa Mungu, jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba hauna dhambi yoyote inaweza kuzuia. Parce que Nzambe ayoka libondeli ya moto na masumu tende na utaki oloba. Kama vile tutangulia kusema ni kwamba Mungu asikie maombi ya mtu mwenye dhambi. Mais avec humilité reconnaître que Seigneur j'ai péché. Kwa hiyo lazima unapomwendea Mungu katika maombi mwambie kwanza, Baba nimekosea hapa. Et la Bible nous dit que notre Dieu est miséricordieux. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. La colère riche à bonté. Yeye ni mwingi wa rehema na mwenye rehema. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Na achoki na kuweza kutusamea dhambi zetu. À chaque fois que okoya liboso na ye avec humilité o reconnaître avant okota na libondeli na yo akolimbisa opema kila na mwana ye eye efface masumu na yo. Kwa hiyo wakati tutapokwenda mbele zake tukitambua dhambi zetu na kujishusha chini yake, atakwenda kutusamea na damu ya Yesu itaosha dhambi zetu. Tangu nazoloba ke lisumu eza libaku, kama ninavyosema kwamba lisumu ezali libaku nini? Libaku ezali occasion. C'est pas quelque chose on vit avec, mais ça peut arriver. Okay, ça va. Kwa hiyo nataka kusema kwamba dhambi tunaposema kama mwana wa Mungu ni kwamba ni jambo linaweza kutokea kwa ghafla. Kitu ambacho tunaishi ndani yake. Tosumuka na décision te biso ba na Nzambe ke na biminde na okebwe na kesa lisumu. Non, ça peut arriver par accident. Kwa hiyo sisi wana wa Mungu atufanye dhambi kwa kusudi, lakini inaweza fikia ukaweza kufanya dhambi. Nazo pesa exemple o eza mingi vraiment pona ba jeune na biso. Nitaleta mfano kama vile kwa vijana wetu. Na mboka o tozo vivre. Kwa nchi ambayo tunaishi ndani yake. Tozwa culture o eza ya malamu. Tuchukue ile asili ambayo ni mazuri ya zuri. Mais culture o eza ya mabeto tika. Ile asili ambayo tunaona kwamba yambatana na neno la Mungu tuiache. Yasna kati ya ongmentko. Ninasema kwa ninyi vijana.
viliwa i Denmark. tunaishi katika nchi ya Denmark. Men det är gott för oss att ta det vi syns är gå för deras C'est très kultur. bien pour nous de prendre ce qui est bon pour nous. Det ikke är gott vi ska ta emot La det. culture n'est pas bonne pour notre vie spirituelle, il faut l'abandonner. Pourquoi je dis ça? Kwa nini ninasema hiyo? Dans la culture de ces pays, tu vas voir deux kéastes en route. Ils viennent de la maison tous les deux, mais arrivés dans un endroit, elles déposent leur sac et commencent à s'embrasser devant les gens. Ça, nos enfants, vous ne pouvez pas faire ça. Sisi tunaona katika nchi ya Denmark watoto wa chumba wawili wanatoka nyumbani kwao vizuri, wanakuja barabarani, wanaacha vitu vyao hapo hapo, wanaanza kubusana. Hii haiko tabia nzuri kwa. Je parle à vous les gens. Non, die garçons, il faut andere mennesker til at syne. Mnapofanya mambo kama na hayo, Parce qu'on pêche seulement en regardant, en voyant. kwa sababu unapofanya mambo kama na hayo unafanya wengine waingie katika dhambi, kwa sababu tunafanya dhambi pia kupitia macho yetu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire devant les gens. Kuna mambo ambayo hastahili kufanya mbele za watu. Est-ce que ces gens-là qui vous regardent, est-ce que nous avons besoin de vous regarder à faire vos choses-là devant les gens? Je, sisi tunahitaji kuwaona mkiwa nafanya mambo ya kubusana mbele za watu zile zetu? Ce n'est pas bien. Les jours où ça sera votre tour, vous allez vous marier, faites tout cela dans vos maisons, pas dans la route. Vous faire pécher les gens. Kwa hiyo wakati itakapofika mnaoa, mtaenda kufanya mambo ya kubusana katika nyumba, sio barabarani mnafanya watu wengine waingie katika dhambi. Yehova ifostoma. Naamini kwamba mmesikia. Amen. Oui, je dis cela. Les jeunes, vous m'écoutez? Vijana umesikia? Un jour, Maman Jackie. Siku moja Mama Jackie. On était en route. Tulikuwa pamoja na Mama Jackie. Et puis il y avait des jeunes danois na kulikuwa vijana wawili wa qui étaient là, ils s'embrassaient devant les gens. Walikuwa wanagusana kama dans les bus. Et Maman Jackie, quand il les a vus, dit angalia wa impoli. Alors Maman Jackie, lorsqu'ils les ont vus, ce qu'elle a dit que regarde-moi ces impolis. Ce sont des choses qui ne se font pas chez nous. Hiyo ni mambo ambayo haiko katika asili yetu. Et ici, vous ne devez pas copier cela. Na hii sio asili ambayo lazima watoto wetu muweze kuchukua. Tu peux tenir ton chéri par la main en route, c'est pas un péché. Unaweza kutembea na chumba wako unashikana mikono, haiko mbaya. Mais d'autres choses c'est interdit, vous ne devez pas les copier. Na mambo mengine haiko mzuri, hatuwezi kuchukua. Je disais qu'on peut pécher jusqu'en regardant. Kwa sababu tunaweza kufanya dhambi pia kupitia macho yetu. C'est pourquoi quand nous devons prier, nous allons nous examiner. Tu dois t'examiner et demander pardon. Na ndio sababu kabla ya kwenda katika maombi lazima ujichunguze na uweze kuomba msamaha. Cela montre aussi l'humilité devant notre Dieu. Na hii pia inaonyesha kwamba tunajinyenyekeza mbele za Mungu wetu. Amen. Amen, amen. Et cinquième point, tu dois prier avec la parole de Dieu. Na jambo la tano ni kwamba unapoomba lazima uombe kulingana na neno la Mungu. Parce que notre Dieu est un Dieu de promesses. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa ahadi. Les pasteurs nous a prêché dernièrement Tumefunzwa kuhusu habari ya sur les promesses de Dieu. Kwa ajili ya ahadi za Mungu. La Bible est remplie de promesses. Biblia imejaa na ahadi za Mungu kwetu. Alors un juste, pour que ta prière soit efficace, tu vas prier avec la parole de Dieu. Na kwa hiyo kama ukiwa mwenye haki, ili maombi yako yawe na nguvu, lazima uombe kulingana na neno la Mungu. Tu dois utiliser un verset correspondre na situation na yo. Lazima utumie neno la Mungu ambalo linaambatana na hali yako ambayo unaombea. À savoir que dans le livre de Jérémie 1:12, la parole nous dit qu'il est toujours fidèle à sa parole pour la. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia kwamba Mungu ni mwaminifu kwa ajili ya neno lake. Et dans Matthieu 4, verset 1 jusqu'à 9, Jésus, quand il était tenté par le diable, lui aussi, il a repoussé le diable par il est écrit. Kwa hiyo pia Yesu alipokuwa katika hali ya kuweza kujaribiwa na shetani katika kitabu cha Mathayo 4, Yesu alijaribu pia kurudisha maneno kulingana na neno ambalo limeandikwa katika neno. Prière fervente ya juste ezalaka efficace soki ozo prier na liloba Nzambe. Amen. Maombi ya mtakatifu ya wenye haki inakuwa na nguvu wakati unapoomba ukifuata neno la Mungu. Et sixième point, na jambo la sita, tu dois prier utaenda kuomba par l'esprit.
utaomba katika roho. Avec le Saint-Esprit, pas par na effort na mon côté. Ni vizuri uombe katika roho. Kuomba si kwa nguvu zako mwenyewe, lakini Roho Mtakatifu au pamoja na wewe. Wana ezana Romains 8 verset 26. Katika kitabu cha Warumi sura 8. Nzambe zoloba ete toyebi même pas pour prier. Neno la Mungu latuambia kwamba wakati mwingine hatujui jambo namna gani ya kuomba. Mais le Saint-Esprit lui sonde même les profondeurs de Dieu. Lakini Roho Mtakatifu ambaye anajua undani wa neno la Mungu. Ceux qui ont associé na kati ya libondeli ya yebi o eza important pe nécessaire pe efficace pour libondeli na yo. Unapowakilisha Roho Mtakatifu katika maombi yako, yeye anajua ni nini, ni maneno gani unapaswa kusema ili Mungu asikie maombi yako. Et tu peux prier en intelligence comme aussi en langue. Unaweza pia kuomba katika akili na pia unaweza kuomba katika lugha. Et il faut avoir la persévérance. Na jambo lingine ni kwamba lazima tuweze kuwa na kudumu katika. En attendant la réponse de Dieu, ne baisse pas les bras. Un juste doit continuer. Na lazima tusiweze kukata tamaa kabla tujaona matokeo ya maombi tunayoyaomba. Prier sans se relâcher jusqu'à la réponse. Na tunaendelea kuomba mpaka pale ambapo utaenda kupata jibu ya maombi yako. Cela demande la patience et à savoir que Dieu est souverain. Na tunajua kwamba hiyo inaomba pia uvumilivu, na huku tujue kwamba Mungu ana maamuzi mwenyewe. Il a son temps en lui. Yeye ana wakati wake. Et septième point et dernier point, na jambo la mwisho tu dois prier au nom de Jésus. Lazima tuombe kupitia jina. Ça nous allons lire dans les livres de Jean 14, Maman Fifi. Tutasoma katika kitabu cha Yohana 14. Verset 13 à 14. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 14 mpaka 13 mpaka 14. Jean 14, 13, 14. Yohana sura ya 14 mstari wa 13 hadi 14. Dans les livres de Jean chapitre 14 verset 13 à 14 dit ceci. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Yesu azoloba soki bozo sambela na kombo na ngai papa akopesa bino. Yesu anasema kwamba mkiomba kupitia jina langu Baba atawapatia. Po prière ya juste ya mosantu ezala efficace esengeli kosambela na kombo na Yesu. Ili maombi ya mwenye haki iwe na nguvu, lazima tuweze kuomba kupitia jina la Yesu. Alors nalingaki to répéter ya liboso na lobaki po prière ya juste ezala efficace esengeli nini? Ningetaka turudilie ili maombi ya mwenye haki iwe na nguvu inabaki nini? Accepter Jésus. Kwanza ni kukubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Et deuxième point. Troisième point. Quatrième point. Cinquième point. Sixième point. Septième point. Acclamons, 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 acclamons. Amen. Amen. Oui. Nyonso na uti otanga. Haya yote ambayo nimesema. Soki o remplir yango. Ukikuwa umeifanyia kazi. Alors prière na yo ekozala na ba effet. Na maombi yako lazima itakuwa na nguvu. Et surtout si tu pries selon la volonté de Dieu. Na hasa kama utaomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Si tu ne pries pas pour égoïsme na yo. Kama uombi kwa ajili ya tamaa zako. Mais ce qui est selon la volonté de Dieu. Lakini unapoomba kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Mwana na Nzambe okozwa eyano. Amen. Wakati itakuchukua lazima. Okozwa eyano po Nzambe na biso akosaka te. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, haijalishi siku itachukua, lazima jibu itakuwa. Prière esengeli ezala passion de na utai koloba. Kama nilivyosema kwamba maombi lazima iwe jambo la kufurahia. Ngai na ndaku na ngaba comprendre te sokoza olamuki na 6 heures okutanga na prière. Oye na 12 heures okutanga na prière, oye na 20 heures okutanga na prière, mutu atindika ngate. Kwa hiyo mimi watu wengine waelewe, ukija kwangu saa 6 utanipata niko maombi. Mobile nanga koma robenga nga prier sans cesse. Wakati mwingine ukiwa saa 2 unakuja unikuta naomba, hakuna mtu ananisukuma kuomba. Hata mume wangu ananiita kwamba mimi nakuwa maombi bila prier sans cesse nga biwe.
Amen. Wakati mwingine mume wangu ananiita kwamba wewe ni maombi bila kukoma. Et comment une partie ya vie nanga mwana nzambe la prière esengeli koma une partie ya vie na yo. Mwana wa Mungu lazima maombi iwe sehemu ya maisha yako. Prière nde sala ke mutu otambola sembo liboso na nzambe pe o evite ba masumu na ba makambo mususu. Kwa sababu maombi inatufanya kwamba tutembee katika njia nyororo ya Mungu na inatuepusha na mambo mengine maovu. Amen. Amen. Je vais demander à tout le monde de se lever. Kwa hiyo nitaomba tuweze kusimama. Touti oyoka liloba nzambe. Tumesikia neno la Mungu sur la prière. Juu ya maombi. Et je crois que tout le monde oyazawa aza sauvé, aza juste, aza mwana nzambe. Naamini ya kwamba kila mmoja wetu yuko mahali hapa ni mwana wa Mungu. Yo oyo koti awa lelo eza mukolo na yo. Wewe ambaye umefika mahali hapa leo ni siku yako. Ezana moma ba misusu awa a prier azwa et anoter mais lelo ozozwa réponse na problème na o parce que le Saint-Esprit est là. Kwa kuna wengi ambao wamejaribu kuomba, wameomba lakini hawakupata jibu, lakini leo utaenda kupata jibu. Bible lobike liloba nzambe bima apamba te po zonga sans effet. Neno la Mungu lasema kwamba neno la Mungu alije bure pasipo kutimiza yaliyo mapenzi. Eza pour rien que le Seigneur avait voulu que yo zala ao. Si kwa bure ambapo Bwana amekubali uweze kuwa mahali. Yo oyo yo kililoba oyo problème na yo eza nini? Wewe ambaye umesikia neno hili, oza juste oza mosantu. Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Tozo la prière fervente na moment oyo. Tutaenda kufanya maombi yenye nguvu wakati huu. Yo pe oyo oza awa o prière lisusu te. Labda wewe uko mahali hapa lakini tena huwa oza fatigué. Umechoka na maombi. Po ba problème eleki. Ili kwamba kwa sababu shida imekuwa nyingi. Po sala kili sumo komo yo kanzambe soni. Wakati umefanya dhambi unaogopa hata wewe. Zamba zolo banayona lelo ozo renouveler attachement pe relation na onanza. Mimi leo nataka ni kwamba leo uweze kurudia tena uhusiano wako na Mungu. Tozo ke ko prier. Tutaenda kuomba. Que chacun demande à Dieu selon ce qu'il vient d'écouter. Yebisa nzambe likambu moko mama. Na oyo uti koyoka na tango yebisa nzambe problème na yo. Yebisa nzambe situation na yo. Toke bondela na kombo na Yesu. Père éternel tala bana na oba telemi ao. Na telemi en qualité de ta servante nzam. Oyo pakoli mafuta na yo nzam. Na lingi papa lelo mutu moko te abima awa na mokumba oya kota kina ngonzam. Papa oyebi problème ya moko na moko. Oyebi likambu ya moko na moko. Nzambo oyebi souci ya moko na moko. Seigneur molimo mo santu. Sopa Seigneur mapamboli. Seigneur pesa guérison. Na ba oyo baza maladi nzam. Yawe pesa solution. Na oya kota kine siko na problème. Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là, agis. Agis Saint-Esprit. Agis Nzamberanga. Lilobo yo tindi yango pamba te. Olingi obikisa papa moko. Ba chaîne kata na Nzambe. Olingi obikisa mama moko. Ba chaîne kata na Nzam. Nazo déclarer la guérison au nom de Jésus. Oya kote ki maladi na kati ne siko. Azo bima guéri Nzamberanga. Pesa Seigneur, bosenga ya bana na yo nzam. Yahweh na bomoy. Saint-Esprit, renouvelle encore la force. Na ba oyo baza fatigué nzam. Ba oyo via prière et koufaki. Saint-Esprit, allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Délivre Seigneur. Ba oyo baza ya kokangama na ba chaîne. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Agis Saint-Esprit. Agis, nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, sopa misala. Naba oyo bazo luka misala nzam. Pesa misala afin que Seigneur totatola yo lisusu kaka na kati église nzambo ya benginga na kati ya ministère osopelinga mafuta nzambe lelo na bandi mosala elongo na yo. Fais-moi voir que tu es avec moi. Papa, fais-moi voir que je ne suis pas seul. Fais-moi voir que c'est toi qui m'as choisi. Fais-moi voir que tu es avec moi. Alors je veux des miracles. Seigneur, je veux des miracles.
Parce que ta parole nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 12, que nous ne sommes pas dons spirituels. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Je me tiens devant ton peuple pour demander, Seigneur, que la guérison est salamana baoba koti malade. Miracle est salamana zambe na baoba et na ba problème songolo. Yahweh pesa misana baoba zamisa bazangi. Pesa bana nzambe nanga. Tolingi to contempler ta gloire. Seigneur, tolingi to zonga lisusu kakao. Kotato la ondenge papa pala la tato lion zam. Les dieux d'apalale, les dieux d'apalale. Tobele lio agi. Nzambo ya zongi si apalale na bomboy. Ozana bomboy etie ici. Tobele lio agi. Agi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, papa. Si toi tu n'agis pas, Seigneur, mon nene no ekoyeba na ndenge nini. Comment le monde saura que tu nous as appelés? Comment le monde saura que tu es avec nous et tu nous as envoyés? Seigneur, nous sommes que des travailleurs, mais c'est toi qui agis. Agis, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire dans cette église. Nous voulons contempler ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia.